بردوامیدان هاریکاری دزگه خیرخواز بارزادی ایرو ملوی دری فرد دید بهلکفتا جشن سر سال ازدیان هفکاری گل قنصلیا اماراتی الهوليري البی کمپ شیخان بو 608 خزانه هر خزانه کارتون آهید خوانینا کوپیکاتی تقریبا 16 جوره آهید خوانی تیدا هر خزانه دی بستفاد بت شبه هاریکاری اشکا ماتنوی کمپاشی خان مالوان آباد دزگاه خیرخوازا برزان تقسیم ناکاش مواد را ومساعدة مدكان وكل عملي مساعدة ما نازعات كنا وخذي أفروجي دانا ما مالوان آواش برعيدا سري سالم قال لك جير رادينا ومالوان هزار جاري آبا کازان تامش کرونا بریا کرونا دازیده بو. آن جام بیشم ناشغلن داره بود بیانی. آن جال الحمدلله شی مدبه. ده فنا برینه یعنی. بنا تف ایتالن رچینه نه. رچینه داره چامینه دوغالن. یعنی تدا کیمیاسال تونه نه. یعنی وی کهوری گاوا تو بکشینه. جوجود را پر فایدالیه. یعنی یکی کس سراغ پیره به گواتور پیره به نخوشین پیره به حتی میکروب فلان دکشینه. ایش اینکه ساکینه نه یعنی امخورا تی پی دقابن یعنی نه مجبیان نه امخورا پی وقت در باز کن یعنی مجبیا پرا قضامیش نکن işte hem de beraber bir vakit derbaz. Yani peşe korona belki sağlık derbaz bu. O iki idare de bu. Ama hem ketin korona ise başta kır işime sakin bu artık. Наш международный фестиваль культур проходит уже в 4-й раз, и мы в этом году на новой площадке, потому что мы расширяемся, настало большее количество людей, и за 4 дня у нас здесь проходят мероприятия участников разных стран, которые хотят познакомить нас, москвичей и гостей столицы со своей культурой, со своими обрядами, со своими обычаями и рассказать про свой дом, про свой мир. Меня зовут Диана Король, я модель. Мы находимся на выставке Тюбетейка, и мы будем сегодня представлять 7 дизайнеров и показывать их одежду. Мне очень нравится, тут очень много людей, очень много вещей, и все очень красивое.